One TV Patrol. CCTV footage dalan nga naila ang unang duha ka suspek sa Gaisano incident. Dako og tabang ang kuha sa CCTV camera sa nahitabong robbery ransack sa Gaisano Mall, Uzamis niadtong Enero 1. Nagkanayon si Uzamis PNP Officer in Charge Police Major Dennis Tano na pinaagi sa kuha sa CCTV camera sulod sa Gaisano na ilagay layon ang unang duha sa unom ka mga suspek nga bisulod sa establishmento labi na niadtong tulo ka mga individual nga nasapu sa CCTV. Bisan pa kini nga naka-video apan nakumpirmar kini nga sila gayod pinaagi usab sa testimonya sa usan nila kauban nga maoy gihimong state witness karon sa kapulisan. Ang nahitabo nga robbery ransack sa Gaisano gihimong padag-ingnan ni Police Major Dennis Tano nga kinahanglan ang mga tindahan sa Uzamis nga magbaton gayud og CCTV camera aron mas mapadali ang pagtumbok sa mga suspek kung ugaling adunay insidente sa krimen. Tulo ani nakuha sa CCTV. And ang duha ani is na identify na to through sa testimony sa tong witness. So minado silang tulungan sila to. Yes. Hindi na sir, medyo nakita sa ilalo mga doon yung sa nila, ilahabo gini, gamit nila. Yes, ilahagod. Kay dili lang kay isa ka adlaw nila gi-operate na. So, base sa affidavit sa atong witness, 3 days nila gitrabaho. So, from 29, 30, 31. Ang execution is 31. One TV Patrol.